اور ابھی تک یہاں کے دروازے اوپن ہیں, کھلے ہوئے ہیں ہر کسی نیشنلٹی کے لیے. البانیہ پہنچ گئے. اب یہاں پہنچنے کے بعد آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ ہیلو ویلکم بیک. اسٹارٹ ہے اندر ویڈیو فرام تیرانہ سے. بھائی جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے آج وہی مقصد کے لیے جو ہے وہ ویڈیو بنانے والے ہیں. یعنی کہ بھائی اگر آپ وزٹ ویزے پہ آتے ہیں, ایک تو لوگوں کا کوشچن یہ ہوتا ہے کہ وزٹ ویزا کس طریقے سے مل سکتا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ بھائی آپ وزٹ ویزے پہ آنے کے بعد یہاں پر کیا کیا کر سکتے ہیں, مطلب کیا کیا کرنے سے مراد آپ یہاں پر کیا کمپنی اپنی بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو یہاں پر موو ہونا ہے تو اس کے حوالے سے کیا انفارمیشن ہے. اگر آپ جو ہے یہاں پر کوئی فلیٹ وغیرہ رینٹ پہ لینا چاہیں, اس کے بعد جو ہے موو ہونا چاہتے ہیں, یا جو ہے آپ پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, فار ایگزامپل آپ یہاں پر کوئی پراپرٹی لینا چاہتے ہیں, تو اس کی کتنی ویلیو ہو سکتی ہے. اور سب سے اہم سوال کہ آپ کی فیملی ممبر کے اندر جو 18+ بچے ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے سٹیزن شپ اپلائی کرنے کا موقع دیتی ہے. یعنی سٹیزن شپ مینس یعنی کہ انیشلی آپ کو جو TRC ملے گا. تو ان سبھی سوالات کے لیے میں بھی خود یہاں پر پہنچا تھا, اور یہاں پر پہنچنے کے بعد ظاہر سی بات ہے آپ کو یہ انفارمیشن اوور دا انٹرنیٹ تو مل ہی جاتی ہے, مگر اوتھینٹک انفارمیشن کے لیے آپ کو کسی نہ کسی لا فرم سے آپ کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے بھی کنسلٹ کرا بھائی, اور اس کی جو ہے وہ فیس دینی پڑتی ہے. یہاں پر کوئی بھی فری میں آپ کو کوئی آنسر وغیرہ نہیں دیتا. اگر آپ لائر وغیرہ کو ہائر کرتے ہیں تو اس کی جو ہے 1 آورس کی 50 یورو جو ہے وہ چارج کرتے ہیں. تو یہی سارے کوشچنز ہم نے لائر سے بھی پوچھے کہ بھائی ہم کس طریقے سے جو ہے یہاں پر وتھ فیملی کے ساتھ موو ہو سکتے ہیں, یا آپ انڈیویجول بھی موو ہو سکتے ہیں. تو ابھی ہم اس کے اوپر سب ڈیٹیل میں بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ سب سے اہم بات بھائی لوگوں کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ بھائی کیونکہ ہم لوگوں کو جو ہے نا اوور تھنکنگ زیادہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ ایک اسلامی ملک ہے. نو ڈاؤٹ یہاں پر جو ہے 48% جو ہے مسلم کمیونٹی ہے. یہاں پر آنے کے بعد ریئلٹی یہ ہے بھائی یہاں پر آپ کو مسجدیں وغیرہ بھی مل جائیں گی, اذانیں وغیرہ کی آواز بھی آئے گی, مگر ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ کوئی ایک مسلم ملک ہے. اور یہاں پر اگر آپ کسی سے بات کریں گے تو وہ مطلب کوئی اتنا فوکس نہیں کرتے کہ آپ مسلم ہیں نان مسلم ہیں کوئی بھی ہیں, وہ ان چیزوں کو زیادہ فوکس نہیں کرتے. نیکسٹ جو ہمارا امپورٹنٹ ٹاپک ہے بھائی ہم اس کے اوپر واپس آتے ہیں کہ آپ جو ہے یہاں پر ویزا کس طریقے سے لے سکتے ہیں. ویزے کی کاسٹ جو ہے تقریباً 30 یورو ہے. آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے, کوئی سا بھی پاسپورٹ ہے, آپ کو ویزا ای ویزا مل جاتا ہے. تو زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے, اس کی ایک پروسیس ہے, آن لائن ویزا آپ اپلائی کر سکتے ہیں وداؤٹ انٹرویو. آپ 90% جو ہے آپ کو ویزا مل ہی جاتا ہے. ویزے کے اوپر ایک سیپریٹ ویڈیو بنا لیں گے, ای ویزا آپ کس طریقے سے لے سکتے ہیں, یا آپ کو کوئی ڈیفیکلٹیز ہو تو آپ کانٹیکٹ کریں. اس کے اوپر جو ہے جو مجھ سے بیسٹ ہوا میں آپ کو سجیشن دے دوں گا کس طریقے سے فارم وغیرہ فل کرنا ہے. البانیہ پہنچ گئے. اب یہاں پہنچنے کے بعد آپ کے پاس کیا آپشن ہے. میں کچھ انفارمیشن پہلے بتا رہا ہوں جو نیٹ کے اوپر میں نے ریسرچ کی تھی آنے سے پہلے, وہ انفارمیشن پھر میں نے جو لائر سے ملا اس نے مجھے کیا کیا پوائنٹس بتائے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سب سے پہلے ہے کہ بھائی اگر آپ جو ہے البانیہ میں آنے کے بعد کمپنی بنانا چاہتے ہیں تو کمپنی آپ بنا سکتے ہیں. آنرشپ والی 100% آنرشپ والی بھی ہو سکتی ہے, اور آپ بائی پارٹنرشپ بھی بنا سکتے ہیں. کوئی نہ کوئی آپ کو جو ہے وہ لائر وغیرہ ہائر کرنا پڑے گا جو آپ کی ڈاکومنٹس وغیرہ خود جو ہے وہ سارے پریپیئر کرے. ادروائز آپ کرنے جائیں گے تو ایک تو ان کی لینگویج کا آپ کو بہت بڑا ایشو ہے, پھر آپ ان کے آفیسز وغیرہ جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو ڈیفیکلٹیز آ سکتی ہے. تو یہ تو بات ہو گئی بھائی کمپنی کے حوالے سے. آپ کمپنی وغیرہ بنا سکتے ہو, ابھی بھی آپ کے پاس یہاں پر آپشن موجود ہے. کوئی بھی کمپنی آپ بنا سکتے ہو, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ کو یہی کمپنیاں بنانی ہیں. اچھا نیکسٹ میں دوسری بات بتاؤں, سب سے امپورٹنٹ بات, اگر آپ جو ہے وتھ فیملی آنا چاہتے ہیں تو نیٹ کے اوپر یہ بھی میں نے پڑھا تھا کہ آپ جو ہے وہ 1 ایئرس کا رینٹل ایگریمنٹ کے ایک گھر لینا ہے, اس کے بیہاف کے اوپر آپ TRC بھی اپلائی کر سکتے ہیں وتھ فیملی. تھرڈ پوائنٹ, اگر آپ پراپرٹی وغیرہ لیتے ہیں تو پراپرٹی وغیرہ بھی آپ ایزیلی لے سکتے ہیں. آپ کسی بھی سٹی کے اندر کسی بھی ایریا کے اندر لے سکتے ہیں, ابھی تک یہاں پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اور لاسٹ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کو جاب وغیرہ مل جاتی ہے تو جاب وغیرہ کے حوالے سے جو ہے ورک پرمٹ آپ کو ایشو ہوگا, اس کے اوپر بھی آپ آ سکتے ہیں. یہ تو ایک جنرل انفارمیشن تھی جو اوور دا انٹرنیٹ آپ کو مل جائے گی. یہاں پر پہنچنے کے بعد میں نے جب لائر سے ڈسکس کرا, جب میں ان کے آفس گیا, جو یہی سارے پوائنٹ ڈسکس کرے تھے ان کے کیا کیا جواب تھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کو اوتھینٹک انفارمیشن ملے. سر یہ تینوں پوائنٹ میں نے ڈسکس کرے کہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے, رینٹل ایگریمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم رینٹ پہ آتے ہیں 1 سال کے لیے, کوئی گھر وغیرہ لیتے ہیں اس کے اوپر TRC کے حوالے سے, اور تھرڈ جو ہے پراپرٹی کے حوالے سے. یہ جو 2 پوائنٹ ہیں, فرسٹ والا بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے, بزنس کا آپ کو پرپوزل دینا پڑے گا, یہ آپ کے پاس آپشن موجود ہے. میکسیمم جو ہے 2000 یورو کے درمیان آپ کا بزنس وغیرہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے, مے بی لیس ہو جائے گا کچھ, اور اس کے اندر جو ہے لائر کی فیس بھی ہے 600-700 لائر اپنی فیس لے گا. یہ تو آپشن موجود ہے. اب اس کا ڈراپ بیک کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ساتھ ساتھ. سیکنڈ انہوں نے بتایا کہ بھائی اگر آپ کو یہ انفارمیشن انٹرنیٹ کے اوپر مل رہی ہے یا ویڈیوز وغیرہ میں کہیں پر ہے کہ آپ رینٹ کے اوپر 1 سال کے لیے کوئی گھر وغیرہ یہاں پر لے لیں, اس کے بعد جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر آپ TRC لے سکتے ہیں جس طریقے سے پہلے ترکی میں تھا. یہ جو سسٹم ہے یہ یہاں پر ابھی ایکٹیو نہیں ہے. اگر انٹرنیٹ پہ مل رہا ہے تو یہ مطلب ایک اوتھینٹک نیوز نہیں ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ کو نیوز مل رہی ہے, پھر میں نے ڈسکس کرا کہ آپ دوبارہ ڈبل چیک کریں. ہم تو لائر ہیں, ہمیں پتہ ہے ہم کیا چیک کر رہے ہیں. تو
भाई ऐसा है कि उन्होंने साफ बता दिया ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि आप रेंट के ऊपर यहाँ पर कोई 1 साल के लिए घर ले लें, उसके ऊपर आप TRC अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड जो सबसे लास्ट डिस्कस में बात हुई भाई प्रॉपर्टी के ऊपर, कि आप प्रॉपर्टी के ऊपर यहाँ पर जो है वो TRC के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको इनिशियल 1 ईयर का मिलेगा। आफ्टर दैट तो आपको जो है 3 साल के लिए रिन्यू होगा, फिर आप जो है सिटीजनशिप पे भी इसको जा सकते हैं आफ्टर 7 ईयर्स के। इसका प्रोसीजर क्या है, इसका प्रोसीजर के स्टेप्स उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा आप किसी भी सिटी के अंदर जो भी आपको कंफर्टेबल हो उस सिटी के अंदर आप जो है प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो मैंने पूछा कि किसी स्पेसिफिक एरिया है या किसी भी एरिया में ले सकते हैं, तो उन्होंने बताया किसी भी एरिया में ले सकते हैं, अभी तक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकंड ये कि फिर मैंने पूछा मिनिमम इसकी जो है कोई रिक्वायरमेंट है कि आप कितने अमाउंट का जो घर लेंगे उसके ऊपर जो है आप रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। उन्होंने बताया आप जितने अमाउंट का भी आपके बजट में है आप वो लें, आप फिर जो है फैमिली के साथ जो है आप एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। अच्छा, इसके अंदर दूसरी सबसे अहम बात जो थी, वो काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके फैमिली मेम्बर जो बच्चे वगैरह जो है 18+ हैं। जब हम घर वगैरह ले लेते हैं तो क्या फैमिली मेम्बर्स के अंदर जो 18+ बच्चे हैं वो भी एलिजिबल होंगे? तो उन्होंने बताया हाँ, अभी तक ये वैलिड है। 18+ से ज़्यादा आपके जो भी बच्चे फैमिली मेम्बर हैं उनको भी आप जो है फैमिली रीजॉइनिंग के ऊपर आप उनको ला सकते हैं, और साथ ही साथ जो है आप अपने पेरेंट्स को भी यहाँ पर ला सकते हैं, मतलब पेरेंट्स भी आपके आ सकते हैं। मगर इसमें जो 3-4 उन्होंने टेक्निकल चीज़ बताई वो मैं आपके साथ सबसे मेन जो है वो शेयर कर दूं। सबसे मेन जो टेक्निकल चीज़ थी वो ये थी कि हम ये समझते हैं कि हम 2000, 10,000, 15,000 जितना भी हमारा बजट है उतने अमाउंट का हम कोई भी घर ले लें फिर हम एलिजिबल हो जाएंगे TRC के लिए। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने बताया जितने आपके फैमिली मेम्बर हैं पर पर्सन 20 to 25 स्क्वायर मीटर के हिसाब से वो जगह होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके फैमिली मेम्बर जो है 4 फैमिली मेम्बर हैं तो आपकी जो घर का स्क्वायर मीटर होना चाहिए वो 80 to 100 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। अच्छा, ये तो एक हो गया स्क्वायर मीटर के हवाले से, जो काफ़ी एक टेक्निकल चीज़ थी, मुझे भी नहीं पता थी। तो आपको कम से कम जितने फैमिली मेम्बर हैं उस हिसाब से आपको स्क्वायर मीटर का अपना घर लेना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे कंसल्टेंसी चार्जेस। पर पर्सन के ये लोग चार्ज करते हैं 250 पर पर्सन। अगर फिर नेगोशिएशन हो जाती है, अगर आप जो है वो फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं तो आप थोड़ी बार्गेनिंग करेंगे तो क्या डिस्काउंट वगैरह हम दे देते हैं। साथ ही साथ जो है फिर मैंने पूछा अगर हम जो है अपनी होम कंट्री मिसाल के तौर पर कोई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से बिलोंग करता है और मगर रहता जो है वो दुबई में रहता है, कतर में रहता है, बहरीन में रहता है, ओमान में रहता है, सऊदी अरब में रहता है या किसी भी कंट्री में रहता है मगर वहाँ का रेजिडेंस कार्ड उसके पास मौजूद है, तो वो जो है वो अपनी कंट्री से अप्लाई करेगा कि या जो है वो जिस कंट्री में रहता है रेजिडेंसी है उस कंट्री से अप्लाई करेगा। तीसरी जो अहम बात उन्होंने बताई, उन्होंने ये बताया कि भाई आप चाहे किसी भी कंट्री में रहते हो, आपकी सिटीजनशिप कोई भी हो, आपका प्रोसीजर जो है ये पूरा ऑनलाइन होगा। उसकी एक रिक्वायरमेंट और बताई, उन्होंने कहा उसकी रिक्वायरमेंट ये है अगर आप किसी भी कंट्री में रहते हैं ना, रेजिडेंसी आपके पास उस कंट्री का मौजूद है, जब आप वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसकी एक टर्म्स कंडीशन उन्होंने बताई। उन्होंने कहा ऑलमोस्ट जो है आपके पास 13 to 14 मंथ्स जो है बचे होने चाहिए आपका कार्ड जो है एक्सपायर होने से पहले। आपका रेजिडेंस कार्ड या बतागा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जो है वो एक्सपायर हो रहा है 2-3 महीने बाद, और जो है आप फिर वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इवन के उन्होंने ये भी कहा कि आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं आप उस कंट्री से अप्लाई करते हैं, आपके केस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और सारा ऑनलाइन प्रोसीजर है। आपको वीज़े के लिए जाना भी नहीं है, कोई इंटरव्यू भी नहीं है, वो हमारा सारी डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी ट्रांसलेशन है, जितनी कम्युनिकेशन है वो हम करके आपको देंगे। मतलब रिस्क फैक्टर तो उन्होंने बताया 0.1% रिस्क फैक्टर है जब आप प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई करते हैं। अच्छा हाँ, एक पॉइंट मैं भूल गया वो बता दूं, अगर आप जो है सिंगल ऑनर हो या 50% के 2 ऑनर हो तो आप 2 लोग भी जो है वो इसके लिए एलिजिबल होता है। मतलब एक घर आपने ऐसा लिया कोई 50,000 यूरो का है, फॉर एग्जांपल 25,000 आपने शेयर शो कर दिया 2 फैमिली के, तो 2 फैमिली भी यहाँ पर आ सकती है। मगर फिर डिपेंड करेगा वो जितने फैमिली मेम्बर हैं उतने फैमिली मेम्बर के हिसाब से स्क्वायर मीटर आपका होना चाहिए। 50% ऑनरशिप के ऊपर भी आप जो है वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि भाई उन्होंने ये बताया कि बेस्ट तो ये है भाई आप तिराना में इसी जो कैपिटल है इनका इसमें ही लें तो यहाँ का प्रोसीजर थोड़ा सा इजी है क्योंकि उनका ऑफिस भी यहाँ पर है, कंफर्टेबल है। अदरवाइज़ किसी और सिटी में लेंगे वो भी हम कर लेंगे और उसके थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज की जाती है क्योंकि हर स्टेट का, हर सिटी का अपना जो कुछ रूल होता है। कोई घर लेना है, हमें नहीं पता कि उसकी घर की ऑनरशिप क्या लीगल एक्टिविटीज़ हैं, क्या मामला हैं, कैसा ना हो लेने के बाद कोई स्कैम वगैरह हो जाए। ये सेम कंपनी जो है वो यही फीचर भी दे रही थी कि आप जो है घर वगैरह के हवाले से आप कोई घर वगैरह पसंद कर लें, आपको जो है तकरीबन 500 यूरो वो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। उसके अंदर आपके सारे लीगल डॉक्यूमेंट और आपकी फ्लैट की ऑनरशिप या घर मकान जो भी आप वॉटेवर लेते हैं उसकी ऑनरशिप के पूरा प्रोसीजर आपको दिलवाने तक के जो है वो अपने एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। लास्ट ये है कि जब आप
की ऑनरशिप आ जाती है, 50% हो चाहे 100% हो, तो आपको इस कंट्री से एग्जिट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप इसी कंट्री में रहते हैं और जो है वो TRC के लिए अप्लाई कर दें। आपको इस कंट्री से एग्जिट होना पड़ेगा। एग्जिट होने के बाद मैक्सिमम उन्होंने बताया 45 to 60 डेज़ लगते हैं आपका वीज़ा आने तक, और इसमें जो है 99% चांस होता है कि वीज़ा आपका लग ही जाता है, क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी है। 2 बातें और पूछी कि भाई जॉब के हवाले से और जो है वो बिज़नेस के हवाले से। तो बिज़नेस के हवाले से उन्होंने ये बताया कि देखिए बिज़नेस की ऑप्शन भी मौजूद है, बट उसके जो है वीज़ा रेशो थोड़ा सा कम है, क्योंकि आपको एक स्ट्रॉन्ग बिज़नेस शो करना पड़ेगा। उसके लिए आपको शॉप वगैरह लेके एक्टिव करनी पड़ेगी, सारी चीज़ आपको बना के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवा के फिर आपको इस कंट्री से जो है वो एग्जिट करना पड़ेगा, फिर आप वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसके अंदर अगर आपका केस थोड़ा सा भी हल्का हुआ तो फिर वीज़ा रिजेक्शन हो सकता है, मगर ज़ाहिर बात है जब आप लॉयर के थ्रू करवाएंगे तो वो ऐसा केस बनाएगा कि चांसेस कम ही होते हैं वीज़ा रिजेक्शन के। ये 3 ऑप्शन थे, या तो आप घर ले सकते हैं, या आप अपनी कंपनी बना सकते हैं, या आप किसी जॉब के ऊपर यहाँ पर आ सकते हैं। और अभी तक यहाँ के दरवाजे ओपन हैं, खुले हुए हैं हर किसी नेशनलिटी के लिए। अब बिज़नेस के हवाले से अगर मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूँ, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यहाँ पर टूरिज़्म का काफ़ी रुझान है, और यहाँ पर लैंग्वेज वगैरह का भी कोई इशू नहीं है। कोई प्रॉपर्टी लेने के बाद क्या फिर हम बिज़नेस वगैरह अपना स्टार्ट कर सकते हैं? कह रहे हैं हाँ बिल्कुल, आप जो है लोकल लोगों की मतलब कैटेगरी में आ जाते हैं, फिर आप जो भी बिज़नेस करना चाहें ईजिली कर सकते हैं। तो आई होप सो ये छोटी सी एक वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। मिलते हैं अनदर वीडियो में, अनदर लोकेशन में फ्रॉम तिराना। यहाँ पर आने के बाद यहाँ के एक्सपेंस वगैरह के हवाले से मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ पर जो है कितना ग्रॉसरी वगैरह का कॉस्ट ऑफ लिविंग वगैरह कितनी आती है।